Maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. So mga kaigsuunan, ato kining sugdan pinagi sa usa ka awit. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every day He is supplying plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen. Thank you for that wonderful song mga kaigsuunan. And by this time, akong giyang tanan to please open your Bibles with me in the book of Jeremiah chapter 1, and let us read verses 4 down to verse 10. Jeremiah chapter 1 verses 4 down to verse 10. This is the call of the prophet Jeremiah. The Bible says in verse 4, chapter 1 verse 4, "Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations. Then said I, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. See, I have this day set thee over the nations, and over the kingdoms to root out, and to pull down, and to destroy, and to throw down, to build, and to plant." Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa gihatag nimo nga oportunidad kanamo tonight, another night nga kami magkahiusa sa pagtuon sa imong mga pulong. Ginoo, nakita nimo Lord ang among pagpanginhanglan diha kanimo. Nakita nimo Ginoo ang
Pagduol kanimo Ginoong Dios, because we acknowledge that we are powerless. We are nothing without your help. Munamahan, bless us tonight. Liguna mi Ginoo, panalangini mi Ginoong Dios, o gamita pagid mi amahan alang sa imong kaymayaan. Ikaw na mag-igo, ikaw na mag-bless, ikaw na maghatag kanamo Lord og panalangin sa ngalan ni Jesus. Gipangayon among tanan. Amen and amen. Amen. Again, maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang daily dose of the Word of God, and the title of our devotion or our Bible study tonight is Unbreakable in Jesus. Unbreakable in Jesus. Now, ato makitaan mga kaigsuunan, the call of the prophet Jeremiah mga kaigsuunan. So, gitawag si prophet Jeremiah sa Ginoo para mahimo siyang propeta nga magwali sa pulong sa Dios, warning Israel to nation of Israel mahitungod sa coming judgment sa Ginoo, and para sila maghinulsol og mubalik unya sa tiilan sa Ginoo diha sa pagsimba og pagdaig sa matuod nga Dios. And God wants Jeremiah to preach to them repentance para mubalik sila sa Ginoo og ilang biyaan ang mga Dios nga ilahang mga giangkon mga kaigsuunan, because the people at this time ni Jeremiah mga kaigsuunan is they are following other gods. They worship other gods, and they worship the things that their own hands had made. So Jeremiah was called by God. Now ato makitaan mga kaigsuunan nga ang giingon sa Ginoo kang Jeremiah in verse 5, before I formed thee in the belly, I knew thee. You see? So Jeremiah, before he was conceived, before pa siya na-conceive mga kaigsuunan, sa diha nga wala pa siya taguangkan sa iyahang inahan, ang Ginoo nakailan na sa iyaha. And what an amazing truth mga kaigsuunan, nga we are part of God's plan. Kaysa diha nga wala pa ka na tao, even Jeremiah, wala pa siya matao mga kaigsuunan, and God already knew him. Nakailan na ang Ginoo sa iyaha mga kaigsuunan. And I believe it is also true sa atua mga kaigsuunan. So we are not murag backup plan, dili ta backup plan sa Ginoo. We are not afterthought sa Ginoo. We are forethought of God. So God already knew us sa diha nga wala pa ka na tao mga kaigsuunan. And if God bothered to plan your life ahead, then pagka nindot kay mga kaigsuunan nga masayod kung unsa ni nga plano, masayod kung unsang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, in order for you to hold on to it, and in order for you to follow it, kay ngano man isara atong kinabuhi. Wala tay daghang kinabuhi mga kaigsuunan, ug masayang nga atong kinabuhi if we would spend it in the things nga wala gi plano sa Ginoo sa atua, because we have free will. Di man pud ipamugo sa Ginoo ang iyang plano sa atua mga kaigsuunan. Just like Jeremiah, gi-inform sa Ginoo kung unsa ang plano sa Dios sa iyahang kinabuhi mga kaigsuunan. Though muraog nibalibad pa siya pagsugod, but he eventually followed the will of God sa iyahang kinabuhi. Now ato makitaan, and thou camest forth out of the womb, I sanctify thee, and ordain thee a prophet unto the nation. So mga kaigsuunan, ato makitaan, this is predestination. Jeremiah was predestinated before he was born to be a prophet, meaning to be a preacher, mahimong magwawali. So it is not predestination to salvation, but it is predestination to service. Ato makitaan mga kaigsuunan nga ang predestination nga ato makitaan sa pulong sa Ginoo, most of it are predestination to service. So they are predestined by God, chosen by God to serve Him and to be a prophet. And the case of Jeremiah, he was chosen by God to be a prophet. He was predestined to be a prophet. So gipili na siya sa Ginoo daan para mahimo siyang propeta, not to the neglect of other people, but in order for him to be a blessing and to be a preacher nga mahimo nga magpahibalos kamatuoran sa mga katawhan. Now, sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan, if we would apply this, na ay specific plan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Every one of us, God is very, very wise, omnipresent, omniscient, omnipotent. So meaning mga kaigsunan, it is not outside the power of God ang plano sa imong kinabuhi. So igsuon, dili kasipyat
sometimes bitaw na ay mga tao maingon nga ay sipyat raman kong niabot sa kalibutan kay wala man ko na plano, wala man nagplano akong mga ginikanan nga ay anak. So there are babies nga unwanted sumala pa sa mga katawhan karon, unwanted childs kay wala gi plano. But isuon, there is no unwanted child in God. Because everybody was planned by the Lord, mga kaigsunan. Maybe in your parents, in someone else point of view, you are unwanted. They did not plan to have you. But remember this, mga kaigsunan. You are part of the plan of God. You are not unwanted. You are wanted, and God wants to bless you and to allow you to pursue kung unsa man ang iyang tagana sa imuhang kinabuhi, mga kaigsunan. The only thing we need to do is to really believe and follow Him and trust Him, mga kaigsunan. Because we have also free will. Naman tayo ito ang mga kabubuton that God allowed us to follow. And He gave us a choice, mga kaigsunan. Now, ang ating makitaan in verse 6, si Jeremiah, nibalibad siya. So, na free will, Jeremiah. Pwede siyang mabalibad. So, di na ako ni makaya, sumala pa niya. Verse 6, Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. At this time, when Jeremiah was called, he was around 17 to 19 years old. So, teenager pa Jeremiah, mga kaigsunan. All in all, ang ministry ni Jeremiah was 45 years. So, he was 45 years in ministry. And ato makitaan, mga kaigsunan, that at this time, he was 17 to 19 years old. So, teenager pa Jeremiah, mga kaigsunan. Now, kabalo ka, even though you are a teenager, mga kaigsuunan, pwede na kagamiton sa Ginoo. Pwede na ka in a tender age, unsa mang idara. If God will be willing to use you, then He can use you, mga kaigsuunan. I have started the work here in Kidapawan when I was 23 years old. So, 23 pa ko ato, 23 years old pa ko nagsugod diri sa Kidapawan, mga kaigsuunan, pag-start og work diri sa mission. And God had used me by His grace. So I am not saying that I am good, but it's all by the grace of God. If God can use me for a work na bugat nga trabaho, how about you? He can use you. Kaya ka gamiton sa Ginoo, mga kaigsuunan, if you will just be willing to be used of God. So walay rason nga dili ta gamiton sa Ginoo, mga kaigsuunan. And then every circumstances tong kinabuhi will end up sa will sa Ginoo. And we will really learn the big picture afterwards kung musalig lang gyud ka sa Dios, mga kaigsuunan. So I hope nga imong tumanon o imong sundon ang plano sa Ginoo sa imong nga kinabuhi. And the case of Jeremiah, so nga, Lord, bata ba ko, Ginoo? I'm just a youth. I'm a child. I cannot speak. Unsa man akong isulti sa mga katawhan? Unsa man akong iwali sa mga katawhan? The same question I have asked kaniadto when I was here sa mission, mga kaigsuunan. You see, the first 3 months, I have a lot of messages siyempre sa Bible School, and from the very beginning, na namanggig kay mga message daan nga nangasulat, mga message daan nga nanga-prepare. So, for the first 3 months, murag dili pa kayo ga problema kung unsa ang mensahe nga iwali na ako diri sa simbahan. And after 3 months, every outline, everything that I have prepared sa Bible School, nahurutanan. And I have asked, Lord, unsa kong isultihan ng mga katawhan? What would I say to them? Nga mabless sila, Ginoo. Kaya unsa naman ang ikasulti sa usa ka 20-year-old man ani nga mga katawhan, and there are a lot of people simbahan nga uban mga senior citizens na mga professionals. So, unsa kong isulti sa ila that they will be blessed. And nakana ako sa kong kagalingon nga, Lord, salamat, Ginoo, kay dili day akong pulong ang isulti sa ilaha, imong pulong, Ginoo. Kung akong pulong walay pulos, pero kay imo man dayong pulong, Amahan, it can change their lives, it can bless them, and it can strengthen them. That's why by the grace of God, God allowed me to search the scripture, read in order for me to say something nagikan sa pulong sa Ginoo. And by the grace of God, it was used by God. You see, so mga kaigsuunan, ang giingon sa Ginoo kang Jeremiah, verse 7, But the Lord said unto me, Say not I am a child. Ayaw isulti nga usa ka kabata. Ayaw isulti nga di ka kabalo. Ayaw isulti nga di mo makaya. For thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Now remember this, mga kaigsuunan.
God will not call the qualified. He will qualify the called. And that's a big difference mga kaigsunan. Mabada na ingon ni Apostle Paul in chapter 1 sa 1 Corinthians, there are not many wise men, not many mighty men, not many strong men were called by God. Ang gipili sa Ginoo ngayang tawgon, ang mga foolish things of this world, ang mga weak. You see? Ato makitaan, God used the foolish, the weak things of this world to confound the mighty, para ang tanang himaya na sa Ginoo. So remember this mga kaigsunan. When God called you to do something, it's not because you are qualified to do the work. Again, if God called you to do something, it doesn't mean that you are qualified to do the work. But if you are called by God to do something, expect that He will qualify you. I-qualify kas Ginoo mga kaigsunan. So when you are serving the Lord, ayaw ing na nga di ni mo makaya, because that is a big slander toward God. Pananglitan karon gitawag kas Ginoo nga mag-soul winning. Pananglitan karon gitawag ka sa Ginoo nga to do something, to share His word, or to serve in the church, or to lead your family. Ayaw gyud tawag ing na nga di ni mo kaya mga kaigsunan, because that is a slander before God. Because when God called you, He will qualify you to do that calling na iyahang gitawag ikaw nga motrabaho mga kaigsunan. So God is very faithful. He would not allow you to do something na wala kanya i-qualify first. But what you need to do is not to trust to yourself. Learn not to trust to yourself. Learn to trust in God. Rely to Him in His enablement, and you can do it. You see? So mga kaigsuunan, ingon pa sa Ginoo, ayaw ing na nga you are a child, ay ing na nga di mo makaya. I will be with you. Sumala pa sa Ginoo, go. Ngan pang Ginoo, that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. So you see, whatsoever I command thee, thou shalt speak. So we need to wait sa tubag sa Ginoo, sa iyahang pulong nga atong isulti. You know, as a preacher, isip mo sa ka magwawali, daghang mga kasimbahan ng garon mga kaigsuunan nga ang ilang mga mensahe is universal, naka-prepare na tanan. I have talked to Roman Catholics. Ang Roman Catholic, ang message balik-balik na every year, nanay homily nga gina-follow every year, and ang pari na ang mo improvise kung unsa yang idugang. But there are already text kada Sunday lahi nga naka-fix na every year, balik-balik kada tuig. Mga Jehovah's Witness, I have talked to some Jehovah's Witness, ato makit-an mga kaigsuunan nga ang ilang ginabuhat from their center sa Watchtower, magpadala throughout the world og mga mensahe, mga handouts sa ilang mga members, og mo to ilang itudlo kada mag-meeting sila. Sa mga sa mga Iglesia ni Cristo, I have talked to ministers, ang ilang ginabuhat mga kaigsuunan, pananglitan, karon nga week mao niyang itudlo. Ang tanang mga ministro mag-meeting dito sa ilahang kapilya, unya paggahuman itudlo sa ilaha tong unsa ilang iwali pag-abot ana, unya paggahuman katong itudlo sa ilaha, mura pod tong itudlo nila sa mga katawhan. So they were controlled. So mo to ang gitawag na itabo mga kaigsoon. Throughout the world they have the same message, throughout the world they have the same text. Mao na ang naitabo. But if you would really look at the situation of every local church, laylay sitwasyon. Ang sitwasyon sa Kidapawan, sa Davao, sa bisag-asa nga lugar, laylahi tag sitwasyon, laylahi tag ipanginahanglan spiritually mga kaigsunan, laylahi maturity, laylahi needs. So what happened? Unsa man ang gitawag nga mahitabo? So karon ang usa sa pinaka-challenge sa preacher mga kaigsuunan, ang pinaka-challenge niya is this: kinahanglan siyang maghulat sa Ginoo kung unsa ang iyang isulti sa iyang congregation pagka Sunday. And the waiting is the most challenging time in making a lesson. Sa pag-prepare og lesson, ang paghulat kung unsa ang gustos Ginoo nga ipasulti sa ilaha. You see? Because sometimes that message is early ihatag sa Ginoo, but sometimes dugay ihatag sa Ginoo, and you need to be patient and wait mga kaigsunan. Sometimes we are tempted to get some other outline nga naka-prepare na daan for us to preach kay murag lisod na kay magulat, grabe ang struggle, grabe ang burden. But ato makit-an mga kaigsunan, but if you will wait sa message sa Ginoo, and it will really bless. You see? So the prayer time, the waiting time,
That's very, very stressful usahay. But pag moabot na ang mensahe, makaingon ka, I am not saying this because of me. I am saying this because whatsoever God commanded me to say, I am just saying. Diya, masulti ni mo mga kaigsunan, and it will bless the people. And maligon ang mga katawhan, pinaagi niya na mga kaigsunan. You see? So it's very, very important nga ang Ginoo omniscient, kabalo siya kung unsa ginid sa mga katawhan. But look at this, listen carefully. Kang Jeremiah, kabalo ka, there are only 2 converts sa Jeremiah. Duha lang ang iyang converts. Throughout the 45 years of ministry ni Jeremiah, he had only 2 converts. That is Baruch, the scribe. Ang scribe ni Jeremiah si Baruch. And the other one is si Ebed-Melech, the Ethiopian eunuch na nagaserve sa hari. Duha lang kabuok ang convert ni Jeremiah, mga kaigsunan, within 45 years. And listen carefully, God gave Jeremiah the things that he must say. But even though the word of God that he was preaching directly came from God, there were only 2 converts na iyahang nakabig within the thousands, if not millions, ang iyang giwalihan adtong panahon na mga kaigsunan. So why is that? You see? Now remember this. It doesn't mean nga gitawag kas Ginoo nga magwali daghan na dayon ang mga luwas. It doesn't mean nga gitawag kas Ginoo to do something mahimo nang successful na in the sight of man. Kay lahi ang pagsukod sa Ginoo sa success kaysa pagsukod sa Ginoo sa tao sa success, mga kaigsunan. Now sa ato ang kuan, sa ato ang perspective, pag magwali gani og mayong balita, magsulwining, sa perspective sa tao, kung pila ka buok nag-forward sa simbahan, kung pila ka buok ang attendance, kung pila ka buok ang nidawat kang Jesus Christ kailang manuluwas, diha nato ginasukod ang success, mga kaigsunan. But God is not looking success at just like that. In our terms, in our ministry, you see, maybe it is a success nga nadaghan nga luwas, but in us personally, He is not looking success ana. In us personally, ginatanaw sa Ginoo ang as many as we can atong gisultian sa pulong sa Ginoo. If we were just faithful in obedience sa iyahang giingon nga magwali, nagwali ka faithfully, nagtudlo ka faithfully, kana palang daan, successful na kana, mga kaigsunan, naamay nito o wala. Remember that. You see, when you are sharing the gospel, basta kay nag-share ka, nag-obey ka sa Ginoo, nituo man tong imong gisharan o wala, it's already a success in the sight of God. So Jeremiah was successful. Even though there were 2 converts lang ang iyang nakabig throughout 45 years, he was successful nga naman. He obeyed the word of God. Sometimes bitaw ang mga soul winners or ang mga nag-share sa pulong sa Ginoo, ma-depress sila. Nga naman, usahay walay mudawat, usahay walay maminaw, usahay maminaw pero di kasabot, usahay pod nakasabot na pero di lang gid mo sabot. Isi daghang kay mga problema maagian mo, mga kaigsuonan. But the very action that you have obeyed to God, nga nag-preach ka, nag-share ka, it's already a great success in the sight of God, mga kaigsuonan. You see, because it is God who will work in the hearts of those persons. It's not your prerogatives. Usahay, gaka-burden ang mga tao, gakabugatan ang mga preachers, nga naman, ilang ginapasan ang kabugaton nga ang Ginoo unta ang magpasan. Ang pag-change sa kasing-kasing sa tao, ang pagpasabot sa tao through the Spirit, Ginoo ang nga trabaho, dili na ato ang trabaho. Ang atong trabaho is to preach. Ang atong trabaho is to tell what God bids us to say. Mo na atong trabaho. And if we have done that, it's already a success. And I hope it will help you in whatsoever part nga gitawag kas Ginoo, mga kaigsunan. Ingon pa sa Ginoo, verse 8, be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Ng verse 8, grabe ni. Tanaw nimo ha, ay hadlok sa ilang mga dagway, kay maguban ko nimo para luwason ka. Now tanawa, throughout the life of Jeremiah, mga kaigsuonan, there are a lot of sufferings and trouble ngayang nagian. Pero remember, ang Ginoo nagsaad sa iya nga maguban sa iya. Pero ang saad sa Ginoo nga maguban ang Ginoo sa iya, wala nihimo kang Jeremiah nga immune sa pagsulay o kasakit. Look at what happened to Jeremiah. Chapter 11, verse 18, mga kaigsuunan. Tanawan ninyo inyong mga Bible. Sa Jeremiah, chapter 11, verse 18, the Bible says, and the Lord hath given me knowledge. Okay? Jeremiah, chapter, sorry for that.
11 verse 18. The Bible says, "And the Lord hath given me knowledge of it, and I know it, then thou shewest me their doings." Verse 19, "But I was like a lamb or an ox that is brought to the slaughter, and I knew not that they had devices against me, saying, Let us destroy the tree with the fruit thereof, and let us cut him off the land of the living, that his name may be no more remembered." Look at that. So they were plotting the death of Jeremiah. You see, in chapter 20 verse 2, mga kaigsunan, look at this. Chapter 20 verse 2, the Bible says, "Then Pashur smote Jeremiah the prophet, and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the Lord." You see, gikulata ni Pashur si Jeremiah, o iyang gigapos, gibutang sa stocks si Jeremiah. And lisod ang giagian ni Jeremiah, mga kaigsunan. Another one, chapter 37 verse 15 to 16. Look at this. Chapter 37, 15 to 16. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, the Bible says, "Wherefore the princes were wroth with Jeremiah, and smote him, and put him in prison in the house of Jonathan the scribe, for they had made that prison when Jeremiah was entered into the dungeon and into the cabins, and Jeremiah had remained there many days." Giprisos Jeremiah. Now another one, mga kaigsunan, in chapter 38 verse 6. Chapter 38 verse 6. "Then took they Jeremiah, and cast him into the dungeon of Malachiah, the son of Hamelech, that was in the court of the prison, and they let down Jeremiah with cord, and in that dungeon there was no water but mire. So Jeremiah sank into the mire." Actually, it is a cistern. Septic tank. You see, gibutang Jeremiah dito. So grabe yung pag-antos ni Jeremiah, mga kaigsunan. Na makana kag, di ba Ginoo, nagsaad man ka nga mauban ka nako? Nga naman nga na ako'y pag-antos Ginoo sa minitabo ka ni ani Lord. Now Jeremiah has the right to say that. Nga naman, nagsaad ang Ginoo kan Jeremiah, o banan di ka Jeremiah, ayaw ka balaka. Pero in the life of Jeremiah, there were sufferings. Gipriso siya, gikulata siya, gihulog sa septic tank, pasintabi sa mga kumakain, mga kapatid. Na ato makitaan, mga kaigsuunan. Nga that's the truth. That's what the Bible says. You see? So there were troubles kang Jeremiah, mga kaigsuunan. What happened? Now listen carefully, mga kaigsuunan. Naiduha ka buok salvation ng Ginoo in comes to trouble. Number 1, He will save you from trouble. Dili niya itugot nga matrouble ka. Pwede na siya. But that is not always the case. The number 2 is sometimes mao ni siya ang norm sa Christianity. He will not spare you from trouble, but He will give you the strength to go through that trouble. He will give you the strength nga makalahutay. He will give you the power to withstand all those hardships sa imong kinabuhi. So igsoon, duha ka buk grasya ang Ginoo ihatag sa imo. Grasya nga malikay kasakit. Apan ang ikaduha, grasya nga bisan pag duna kas kasakit, mulahutay ka. Grasya nga makalahutay. So you see? So mga kaigsuunan, even our Lord Jesus Christ, the Son of God, nakaangkon sa pagsulay, mga kaigsuunan, and we are Christians. We are followers of Christ. So, nga naman nga mulikramo man ta, nga dunay kasakit ang atong kinabuhi, nga ang atong Ginoo manuluwas gisakit man. We are serving the one who suffered. We are serving the one who was troubled. We are serving the one who died. We are serving the one who was crucified in the cross. Then why us who is his follower nga maglikramo og may kasakit? I know, mga kaigsunan, lisod, but if God did not spare the Son in this trouble sa kalibutan, why would not He spare us? You see? So mga kaigsunan, atong gitawag makitaan nga if Jesus Christ became victorious after His suffering, usapod ang ato ang makuptan, we can also be victorious after our suffering. Magmadaogon Buddha just like Jesus Christ, mga kaigsunan. So you see, so serving the Lord is not a guarantee nga wala na'y problema. Serving the Lord is not a guarantee nga wala na'y kasakit. But serving the Lord is a guarantee that you can go through and survive in every suffering nga moabot sa imuha if you will just keep on believing in Him. And that's a guarantee, mga kaigsunan. You see? Now, continue tagtuon, mga kaigsunan, sa pulong sa Ginoo. The Bible says in verse 9, "Then the Lord put forth His hand,
and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. And we praise and thank the Lord for that. You see, just serve Him, and God will put the words in your mouth. Makabalo ka on sa imong isulti, mga kaigsunan. You know, a lot of times nga magwali ka sa pulong sa Ginoo, there are a lot of revelation nga ihatag ang Ginoo sa imuha. And you could understand the Bible because you are teaching it. You see? So I hope by the grace of God, mga kaigsunan, we will continue to trust the Lord. Saligi ang Ginoo. You see? Di ko kabaloon sa istorya, pastor. And God will give you the words if you will just trust Him and obey Him. Kaya ingon man ka Ginoo nga mulakaw ko, imo man ang kabubuton Ginoo, so you will equip me. You see, you will qualify me to do it. And I will go. Kaya dili ko nimo i-qualify Ginoo, dili ako maulawan, ikaw maulawan, nagtawag ka nako. And that's the case, mga kaigsunan. So dili ka itugot sa Ginoo nga mulakaw, nga wala ka niya taga-igiya nga naman, kay dili ikaw ang maulawan. Ang maulawan siya nga nagtawag ug nagpili nimo, mga kaigsunan. And God will not allow that. Verse 10, ang pangpulong sa Ginoo, morning message ni Jeremiah. See, I have this day set thee over the nations and over the kingdom. Look at this. To root out, to pull down, to destroy, and to throw down. So four things about destruction. To build and to plant. In construction. You see? So ato makitaan, mga kaigsunan, preaching is not only construction, it is also destruction. Anawa, mga kaigsunan, ang pagwali sa maayong balita, dili lang na siya construction sa kinabuhi sa mga tao, kundi destruction pod sa mga mali nga kinabuhi sa tao. It's like, just like, di ba, build and plant ang gigamit ni Jeremiah. Di ba, kung mag-build ka, kung nakaitukod doon sa manimong buhaton, you see, magkalot kay pundasyon, hawanon nimo ang mga kahoy, kuhaon nimo ang mga bato, ipadaplin nimo ang mga way pulos, imong kaluon, bungkagon nimo daan, pagkahuman nimo bungkag, ayha ka mag-build. Kung mag-plant ka, unsa man nimong buhaton, kuhaon nimo mga sagbot, daruhon nimo ang mga yuta, you see? Imo ang ibungkal, kuhaon nimo ang mga bato-bato, ang mga way labot, and pagkahuman nimo destroy, ayha ka mag-build. So igsuon, inana ang pag-build sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. If you are not willing to be destroyed first, you have no part with God. Remember that. Be willing to be destroyed first. Ang imuhang pagka self-righteous, it must be destroyed. Imong garbo, it must be destroyed. Ang imong pagka-bright, it must be destroyed. Ang imong kaalam, it must be destroyed. Everything must be destroyed first if you wanted God to build in your life. Kay dili pwede mutukod ang Ginoo ibabaw sa imong garbo. Dili pwede mutukod ang Ginoo ibabaw sa imong kaugalingong mga ideya, ibabaw sa imong namatan, mga kaigsunan, nga imong pakamatyan. Higala igsuon, God will first destroy you and be willing to be destroyed if you wanted to be built up again. Kaya ang Ginoo, He can destroy and He can build up again. And salamat mga kaigsunan, even if God will destroy us, if He will build up us again, it will be worth it. Anawa ganin giingon sa 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 8. Mao ni ang kaya buhaton sa Ginoo, mga kaigsuonan. 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 8. The Bible says, "The Lord killeth and make it alive. He bring it down to the grave and bring it up. The Lord make it poor and make it rich. He bring it low and lift it up." You see, He raise it up the poor out of the dust and lift it up the beggar from the dunghill. You see, ato makitaan, mga kaigsunan, God can destroy, God can kill, but He can also give life, and He can also build. So igsoon, aman nga part sa imong kinabuhi, di ba? So make a choice, one choice at a time. Di ba unsa ing sa Ephesians, mga kaigsunan? Anawa ganin gayon sa Ephesians chapter 4. You see, this is how we do sa tong kinabuhi. Last verse, and I will close. Ephesians, mga kaigsunan, abrin ninyo yung mga Biblia palihog. And chapter 4. Okay? So the Bible says, in Ephesians chapter 4, mga kaigsunan, dirita sa verse 28, "Let him that stole, steal no more." So kato mga kawatan sa una, destroy the character of being a thief and steal no more. You see? So guba ang pagkakawatan, unya, pulihi sa pagkamatindaanon, ngayon niya, "But rather, let him labor, working with his hands,
the thing which is good that he may have to give to him that needeth. Kung sa una, kawatan ka, imong ginakuhaan ang mga butang nga dili imo, karon imong gi-destroy imong pagkakawatan, karon imbes nga imong kuhaon ang butang nga dili imo, karon imo nang kuhaon ang butang nga imo og ihatag nimo sa uban. You see? That is the destroying and building. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. Kung kaniadto ang mugula sa mga imong baba, mga kadaot, mga kasakit, mga pagbibiay, karon i-destroy to nimo nga karakter ug pulihan nimo og mga pulo nga makapalig-on, pulo nga makatabang, pulo nga maka-encourage. You see? So that is how we destroy and build, mga kaigsunan. And God will do that. Gubon sa Ginoo imong mga karaang tinuohan nga dili mao og pulihan niyag bag-ong tinuod. Gubon sa Ginoo imong karaang kinaiya nga di mao, pulihan niyag tinuod. Gubon sa Ginoo ang imong gituohan nga kaluwasan pinaagi sa buhat, kaluwasan pinaagi sa bautismo, kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa bisag unsang butang. Gubon as Ginoo og imo nang masabdan kaluwasan pinaagi lamang sa grasya ni Kristo nga maangkon nimo pinaagig pagtuo nga walay labot ang binuhatan. You see? So ato makit-an, mga kaigsuonan, I hope you will be willing to be destroyed because we are a clay in the hand of God, which is our potter. Kung ikaw clay karon, gwapo na kay ka nga base, gwapo na kay ka nga banga, mga kaigsuonan, pagtanaw sa kalibutan nindot na kayo. Pero pagtanaw sa Ginoo, dili ko gusto ani. Unsaon man sa Ginoo para i-reform kaniya, para sa mapurma nga gusto sa Ginoo. Ang buhaton sa Ginoo, dugmukon kaniya pag-usab, gubon kaniya pag-usab, butangan og tubig, butangan og unsa pa ibutang sa Ginoo, iya na pong himuog clay pag-usab para i-build up kaniya pag-usab sa porma nga unsa ang gusto niya. And sometimes it will hurt, but it will hurt, but it will make you better person. Be willing, mga kaigsunan. Be willing nga imo nang buhian ang mga bakak. Be willing nga i-change na imong lifestyle. Be willing nga ma-follow na kas Ginoo ug motalikod kas kalibutan. You will be saved, mga kaigsunan. Unsaon? Repent of your sin. Pag hinulusolan sa imong mga sala, biyain na imong mga pagpakasala igsuon. Ug dawata si Kristo Jesus nga mahimo nimong Ginoo ug manluwas, believing that only Him can save you. He will save you tonight. Salamat sa paminaw. Usa ka awit alang kanimo. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Thank you for that wonderful song. And surrender all mga kaigsunan. Surrender to Jesus and He will build you up again. And by this time, mag-ampo ta. Huwag na mo yung mga prayer request. You wanted to, you need some prayers. So you can PM me and I will be willing to pray for you. So ay pwede mo kalimot to pray for our church diri sa Kidapawan because this week will be our anniversary week. Karon umabot nga Domingo will be our 4th church anniversary. So please include us in your prayer nga mahimong magbalampuson og dunay daghang mga tawo nga ma-bless, ma-save sa maong event sa moang church. So please include that in your prayers. Magampo ta. Amahan nga langit nun, salamat Lord sa imong kaayo, imong gugma nga gihatag kanamo. Thank you Lord for these people who are present tonight. And thank you Lord for allowing us to see things nga makahatag og kadasig o paghatag og pagmaymay sa among mga kinabuhi Ginoo. We know Lord that there are trials, troubles, pain that we need to go through Lord. It's part of our growth. And you have promised to be with us Lord. Doesn't mean there will be no trouble, but it means that in every trouble we can survive by your grace. I pray Ginoo nga ikaw magabless, magalig-on sa mga tag-usa karon. I-make us a blessing Ginoo and bless every lives nga nagduol diha kanimo Ginoo. Allow the word of God to find a place in our hearts and it can be applied sa mga kinabuhi. Thank you for the way you will answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na mo ang tanan. Amen and amen. Thank you. Maayong gabi sa tanan. Salamat po, salamat. God bless you po.